Hi guys, gagawa kami sinapat ahon. First, kuha ng bread, cut. Dito dapat. Tapos, star margarine. Guys, ang tigas. Margarine po natin, guys. Tapos, titignan nyo, guys. Napakatigas. Nalagay natin sa may grate. Wait lang natin. Okay na to, guys. Mainit pa kaya? Wait lang. Mami, ikaw na lang mainit. Tapos yun lang ko. Tapos dahil lalagay natin sa may grid. Oh, init. Ito na siya, guys.